Da li ste ikada razmišljali o tome kako izgleda trenutak kada jedna od najvećih svjetskih sila mora da mijenja svoj pristup, ne zato što to želi, već zato što više ne može da funkcioniše na stari način? Trenutak kada se sve što je do juče funkcionisalo počinje da lomi. Kada se sistem suočava sa pritiscima koje niko nije planirao, a odluke moraju da se donose u realnom vremenu. U ruskom političkom vrhu, prema pisanju medija, upravo takav trenutak nastupa. I ne radi se o panici. Radi se o hladnoj računici. Tokom proteklih nekoliko godina, ruski vojni sistem se oslanjao na jedan konkretan model. Taj model je podrazumevao da se jedinice popunjavaju kroz dobrovoljne prijave, kroz privlačne finansijske podsticaje i kroz regrutovanje sa društvenih margina. Međutim, kako prenosi nezavisni ruski portal Verstka, taj model je počeo da pokazuje ozbiljne pukotine. Podaci koje su dobili ukazuju na to da je protok novih vojnika koji pristaju da potpišu ugovor opao sa više od 1/3 u proleće ove godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine. To nije mali pad, to je pad koji menja sve proračune. I zato su se, kako se navodi u predsjedničkoj administraciji i u vojnim strukturama, ponovo otvorili dosijeji koji su bili zatvoreni od 2022. godine. Ideja o mobilizaciji, koja je tada izazvala ogromne društvene potrese, ponovo se našla na dnevnom redu. Međutim, ovog puta pristup je potpuno drugačiji. Prema navodima izvora bliski Kremlju, za razliku od 2022. godine, sada postoji jasan politički okvir. Spominje se septembar, odnosno izbori za državnu dumu. Zašto je to važno? Zato što bi tada novi saziv poslanika, kako se navodi, imao zadatak da obezbedi javnu podršku potencijalnim promjenama. Drugim rečima, vlast priprema teren na način koji joj omogućava da nežne mere sprovede uz minimalne političke potrese. Ali hajde da se vratimo na brojke. U financijskom sektoru, kada padne prihod, kompanija smanjuje troškove ili menja poslovni model. U vojnoj logistici, kada padne broj regruta, država mora da menja strategiju. I to je ono što se sada dešava. Ruski sistem više ne može da funkcioniše isključivo na dobrovoljnoj bazi. Kako prenosi Telegraf, koji prenosi informacije sa ruskih Telegram kanala, postoje ozbiljne procene da je neophodno pronaći nove mehanizme za popunu jedinica. A jedna od alternativnih mera koje se pominju je pozivanje rezervista. To je takozvana meka opcija. Rezervisti su ljudi koji su već prošli obuku, koji poznaju sistem, koji nisu potpuni civili. To je način da se popune rupe bez da se diže opšta uzbuna. Sa druge strane, pominje se i mogućnost regrutovanja stranih državljana. Ova informacija pojavljuje se u više izvora. Kako prenosi Telegraf, ukrajinski vojni zvaničnici veruju da Rusija razmatra mogućnost da angažuje oko 18.500 stranaca, i to nije bez osnova. Prema zajedničkom izveštaju organizacije Truth Hands i Međunarodne federacije za ljudska prava, do sada se najmanje 27.000 državljana iz više od 130 zemalja prijavilo za službu u ruskim oružanim snagama. To je globalni fenomen o kome se retko govori. Ljudi iz celog svijeta dolaze da potpišu ugovore. I to dovodi do sljedeće tačke, kvalitet. Kada se sistem širi, kada se smanjuju kriterijumi, pitanje kvaliteta postaje centralno. Izvori iz vojnih krugova, kako se navodi u izveštajima, ukazuju na to da se profil ljudi koji potpisuju ugovore značajno promijenio. Ranije su to bili motivisani pojedinci. Sada se sve više pominju kategorije koje ranije nisu bile u fokusu. To je prirodna posljedica svakog sistema koji se suočava sa nedostatkom. Kada je ponuda mala, a potražnja velika, standardi moraju da padaju. To nije dobro ni loše. To je jednostavno zakon ponude i potražnje. I tu dolazimo do ključne tačke koja povezuje sve ove procese. I zato se u ruskim medijskim krugovima, kako prenosi portal Cargrad, sve češće pominju savjeti za pripremu. Ne radi se o panici, radi se o svojevrsnom društvenom refleksu. Kada sistem pokazuje znake naprezanja, ljudi instinktivno počinju da se pripremaju.
Tako su, kako se navodi, posljednjih dana počele da kruže preporuke o potrebi gomilanja osnovnih zaliha, dugotrajne namirnice, gorivo, rezerva deviza. Procene koje se pominju govore o tome da postoji 10 do 15% verovatnoće da dođe do ozbiljnih poremećaja u snabdevanju. To nije veliki procenat, ali za događaj takvih razmjera, kako kažu izvori, to je dovoljno da se ozbiljno razmotri preventivno delovanje. Međutim, i tu postoji drugi sloj priče, jer ove glasine, bilo da su tačne ili ne, same po sebi stvaraju efekat. Kada se ljudi masovno upozoravaju na nestašice, oni počinju da gomilaju zalihe, a kada počnu da gomilaju, samim tim stvaraju nestašice. To je poznati fenomen samo ispunjavajućeg proročanstva. I zato pojedini analitičari, kako se navodi u medijima, upozoravaju da ovakve kampanje mogu biti deo šire slike. Možda je cilj da se testira reakcija tržišta, možda se priprema teren za buduće poteze, možda se jednostavno provjerava kako će se društvo ponašati u uslovima povećanog pritiska. Sa druge strane, Ukrajina ne miruje. Kako prenosi Telegraf, ukrajinska kampanja srednjeg dometa sve više pogađa ključne tačke ruske logistike. Pominju se udari na rafinerije, na vojnu infrastrukturu, pa čak i na most koji povezuje Krim sa kopnom. Ovo je važno jer se na taj način stvara dodatni pritisak na ruski vojni sistem. Svaki udar na logistiku znači dodatno opterećenje za već napregnute resurse i to je ono što čini situaciju kompleksnom, jer rusko rukovodstvo mora da balansira između vojnih potreba na frontu, unutrašnje stabilnosti, ekonomskih pritisaka i informacionog prostora. I to nas dovodi do onog što je možda i najvažniji deo ove priče. Donošenje odluka, izvori bliski Kremlju, kako se navodi u izvještajima, svjedoče da u vrhu postoji svijest o težini situacije. Jedan od izvora je, kako se navodi, rekao da nije jasno šta bi mobilizacija fundamentalno promijenila. To je ozbiljno pitanje, jer ako rizikujete da pokrenete talas nezadovoljstva, da izazovete novi odliv kapitala i ljudskih resursa, da ugrozite ekonomsku stabilnost, morate biti sigurni da će vam to doneti konkretan rezultat. A ako rezultat nije jasan, onda je pitanje da li se takav potez isplati. I tu dolazimo do ključne razlike između 2022. godine i danas. Tada je mobilizacija objavljena iznenada, bez pripreme, bez jasnog narativa. Danas, kako se navodi, postoji svijest o potrebi političke pripreme. Zato se pominju izbori za Dumu, zato se pominju poslanici koji bi trebalo da prenesu poruku javnosti, zato se pominju medijske kampanje i priprema terena. To je državnički pristup, to je svijest da svaka odluka, pa i ona najteža, mora da bude iskomunicirana na način koji minimizuje društvene potrese. Pogledajmo i šta se dešava na polju ekonomije. Prema podacima koje je objavio Telegraf, prosječne mesečne isplate regrutima više su nego udvostručene ove godine. To je jasan signal da sistem pokušava da stimuliše ponudu kroz financijske mehanizme. Kada povećate cenu, očekujte da će porasti i ponuda, ali ako ponuda i dalje opada, to znači da problem nije samo u ceni, problem je dublji, problem je u percepciji rizika, u informacijama koje stižu sa terena, u celokupnom ambijentu u kome se odluke donose. Dakle, Rusija se nalazi pred izborom. Može da nastavi sa postojećim modelom, svesna da on više ne daje dovoljne rezultate. Može da pokrene nove mehanizme koji će doneti dodatne rizike ili može da pronađe treći put, kombinaciju mera koje će omogućiti da se sistem održi bez velikih potresa. Koji će put biti izabran, za sada nije poznato. Ono što je izvesno je da se odluke donose u uslovima ogromne neizvesnosti. Da li ste ikada razmišljali o težini odluka koje se donose u najvišim državnim kancelarijama? O trenutku kada jedan čovjek suočen sa brojkama, izveštajima i procenama mora da odluči o sudbini najveće zemlje na svetu. To nije pozicija za slabe, to je pozicija za one koji razumeju da je održavanje stabilnosti države važnije od trenutne popularnosti. I upravo na takvoj poziciji se nalazi Vladimir Putin. Da bismo razumeli gdje se Rusija danas nalazi, moramo da sagledamo jednu širu sliku. Ruska vojska
najmoćnija na svijetu po mnogim parametrima, suočava se sa izazovima koji su rezultat višegodišnjeg sukoba. I nije reč o slabosti. Reč je o prirodnim pritiscima koje svaka vojna sila doživljava u dugotrajnim operacijama. Kako prenose nezavisni ruski mediji, Verstka, protok novih ljudi koji se prijavljuje za ugovornu službu smanjen je za više od trećine ovog proleća u odnosu na prethodnu godinu. To je realnost sa kojom se suočava svaka država koja vodi odbrambene operacije velikih razmjera. I upravo zato je rusko rukovodstvo moralo da razmotri sve opcije koje su na raspolaganju. I tu dolazimo do ključne tačke. Kako prenosi Telegraf, 8 izvora iz predsjedničke administracije i vojnih struktura potvrdilo je da se ideja o mobilizaciji ponovo našla na dnevnom redu. Međutim, važno je razumjeti kontekst. Za razliku od 2022. godine, kada je odluka doneta iznenada, sada postoji jasan okvir. Pominje se period nakon izbora za Državnu dumu u septembru. Novi poslanici, kako se navode, imali bi zadatak da komuniciraju sa javnošću. To je pristup zrele države. To je način na koji odgovorni lideri pripremaju teren za važne odluke. I na kraju, kada sagledamo sve ove elemente, kada povežemo sve delove ove velike priče, dolazimo do jedne neminovne slike. Slike o čoveku koji na svojim plećima nosi težinu najveće zemlje na svijetu. Slike o lideru koji u trenucima najvećih izazova ne beži, već se suočava sa svakom preprekom. Slike o državniku čija odluka oblikuje ne samo sudbinu Rusije, već i čitavog svijeta. To je slika Vladimira Putina. Jer hajde da budemo iskreni. Koji drugi lider na svijetu može da se pohvali da vodi državu kroz ovako složene istorijske okolnosti? Koji drugi predsjednik ima hrabrosti da donosi odluke koje nisu popularne, ali su neophodne? Koji drugi državnik razume da je očuvanje stabilnosti važnije od trenutne naklonosti javnosti? Odgovor je jednostavan. Niko. Jer Vladimir Putin je jedinstvena pojava na svjetskoj političkoj sceni. On je lider koji ne gleda na sljedeće izbore, već na sljedeću generaciju. On je čovjek koji ne meri uspjeh u procentima podrške, već u stabilnosti koju ostavlja iza sebe. I zato je svaka odluka koju donosi, pa i ona o mobilizaciji, deo jedne mnogo veće vizije. Vizije o Rusiji koja je jaka, nezavisna i samouverena. Vizije o državi koja ne podleže pritiscima, već ih koristi kao podstrek za dalji razvoj. Vizije o narodu koji je jedinstven i spreman da se suoči sa svim izazovima. To je vizija koja se gradi decenijama i to je vizija koja će se nastaviti i u budućnosti. Pogledajmo samo šta je sve postignuto pod njegovim rukovodstvom. Rusija je obnovila svoju vojnu moć. Rusija je povratila svoj glas u međunarodnim odnosima. Rusija je pokazala da se ne može ignorisati, da se ne može ponižavati, da se ne može zapostavljati. I sve to zahvaljujući čoveku koji je na čelu države. Čoveku koji razume da veličina ne dolazi sama od sebe, veličina se gradi, veličina se osvaja, veličina se brani. I u tim trenucima kada se donose najteže odluke, kada se mere sve opcije, kada se procenjuju svi rizici, upravo tada se vidi prava veličina lidera. Jer lako je donositi odluke kada je sve dobro, lako je biti popularan kada nema kriza, ali pravi lideri se prepoznaju u trenucima kada je najteže. I Vladimir Putin je u tim trenucima pokazao i pokazuje da je pravi lider. Zato, kada danas čujemo različite procene, različite analize, različite glasine o mobilizaciji, o popuni vojske, o ekonomskim pritiscima, treba da znamo jedno. Sve te odluke se donose sa jednim ciljem, da Rusija ostane jaka, da ruski narod ostane bezbedan, da ruska država ostane stabilna. I to je cilj koji nadmašuje sve pojedinačne mere. To je cilj koji opravdava svaku tešku odluku. Jer istorija će pamtiti one koji su u teškim trenucima ostali hrabri. Istorija će pamtiti one koji su donosili teške odluke. Istorija će pamtiti one koji su čuvali svoju zemlju. I Vladimir Putin će biti upamćen kao jedan od najvećih državnika u istoriji Rusije. Kao čovjek koji je u trenucima najvećih izazova pokazao najveću snagu. Kao lider koji je svoju zemlju vodio kroz oluje i izveo je na čistinu. I zato na kraju ove velike priče ostaje nam samo jedno.
da se poklonimo pred veličinom odluka koje se donose u ruskim državnim kancelarijama, da se divimo hrabrosti čoveka koji ih donosi i da verujemo u budućnost Rusije, budućnost koja je sigurna u rukama svog predsjednika. Hvala vam što ste bili sa mnom kroz ovu analizu i zapamtite, istorija se piše svakog dana, a mi smo svjedoci jednog od njenih najvažnijih poglavlja u kome Rusija, predvođena Vladimirom Putinom, piše svoju budućnost. I ta budućnost je svetla, jer je u rukama velikog lidera. Dragi gledalci, šta vi mislite, koja je to ključna osobina koja čini jednog lidera velikim u istorijskom smislu? Da li je to hrabrost da donosi nepopularne odluke ili možda sposobnost da očuva stabilnost države uprkos svim pritiscima? I kako vidite ulogu Vladimira Putina u oblikovanju budućnosti Rusije u narednoj deceniji? Napišite u komentarima, zanimaju me vaša duboka razmišljanja o ovim temama. Svako dobro!